یقیناً کسی ذاکر، کسی خطیب، کسی واعظ کی ضرورت نہیں۔ آئی 9 محرم ہے، بھلا 9 محرم کو بھی کسی ذاکر کی ضرورت ہوتی ہے؟ جوان چلتا ہوا دیکھو رو، اور رونے کے بعد کو شہزادہ علی اکبر کے بڑے ارمان ہیں۔ بچے کو دیکھو رو، کیونکہ ایک رات کا مہمان رہ گیا ہے سیدہ کا بیٹا۔ 9 محرم آ گئی، اللہ نے شہزادے علی اکبر کو اس دنیا میں فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا قائم آل محمد صلوات خانوادہ اپنے اپنے ٹرائے دی قبولیت واسطے بھی ایک صلوات سارے صحبان تلا۔ بیمار مومنین دی شفا واسطے بھی صلوات سارے صحبان بلند۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ دعا ہے مالک کون مکان ذکر عظیم قبول فرمائے۔ کدی بھی اس ذکر نو سنندہ گناہگار انسان تو حق نہیں ادا ہو سکتا۔ جس معراج تے یہ ذکر سننا چاہیے اس سارے بس وچ نہیں، یہ مہربانی ہے اس اللہ دی، ایک کم اللہ دا ہے تے وہ بندیاں تو لے رہے ہیں۔ محمد و آل محمد دا ذکر سننا کم اس دی ذات ہے، اور اساں جیسے گناہگار انسانوں تو وہ لے رہے ہیں۔ اسی اپنے حق وچ اس تو بڑی خوش نصیبی اور کوئی نہیں لکھ سکتے کہ اے سانس جڑی لے رہے ہیں اے ذکر آل رسول اچ لے رہے ہیں۔ اور ہزارہ سال انسان دی زندگی ہوئے اور اس ذکر وچ بیٹھا رہے، یہ ذکر سندا رہے، مدینے والے دی عزت اور مصیبت تے نال نال اکھاں دا سفر کردا رہے، پھر بھی یہ حق ادا نہیں ہوندا، کیونکہ اس ذکر دا پہلا ذاکر اللہ ہے، سنن والے ملائکہ، موضوع محمد و آل محمد ہے۔ تو مالک دعا ہے کہ ان دنوں جتنی بھی عزاداری کی تھی، ولاؤ آزادہ پرچار کیتا، گناہگار انسان آئے کدیں خطا ہو گئی ہوئے تو معاف فرما، یہ ذکر اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ ان دنوں دے آئے ہوئے آنسو پاک سین اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ یہ جتنے ٹر آئے دعا کردہ انہاں دے وہڑے ہمیشہ آباد فرما۔ اے اکھ کسے غم وچ نہ روے جڑی ذکر مظلوم امام علیہ السلام وچ روندی ہے۔ اساں سائیاں سائیاں نہ روندے ہاں حسین دے دکھاں وچ، یعنی گل یکم یا 2 محرم تو شروع ہوندی ہے، کچھ دن ذاکر تیاری پڑھدا ہے، پھر تیسری چوتھی تو شہادتاں شروع ہو جاندی ہیں۔ حضرت عباس دی شہادت، شہزادہ قاسم دی شہادت، آن محمد دی شہادت، حضرت علی اکبر دی شہادت، حسین دے 6 ماہ دے پتر دی شہادت، یہ اسی ایک دن وچ سن دیں، اور پھر بھی ساتوں برداشت نہیں، حتیٰ کہ یہ شہادتاں ایک دن وچ نہیں ہوئیاں،
اسی ایک ایک دن سن کے برداشت نہیں کرتے. حوصلہ نہیں حسین دا جے سارے ایک دن وچ ہو. میں بسم اللہ. یہ جگر صرف سیدہ دے پاک بیٹے دا ہے. بجے سویر ہوئی تے لاشا چاہیے تے شام تک غریب چاہتا ہی رہے. امیدارین قربان کرا. خطیب آل محمد زیدی صاحب دا جملہ ہے وہ دن عاشور کا دن خدا جانے کتنا بڑا تھا کہ لاشیں اٹھاتے 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 علی کا جوان بیٹا بوڑھا ہو گیا. بڑھڑا ہو گیا حسین لاشا چاچا. اور میرا اللہ گواہ ہے عاشور دا دن اس ساڑھے دن آر نہیں بھئی ادھو چڑھیا پھر کچھ گھنٹیاں بعد لے گیا. علماء لکھ گئے بھئی 72 گھنٹے دا دن آئی عاشور دا دن. اگے جڑی تکلیف علی گل ہے نا جس وجہ تو سماواں بہنا پردے دار مٹیاں تے بہا کے آپ مجلس وچ بیٹھ کے غریب دی دکھی ماں تے بہن نو پرسا دینے ہیں. علماء لکھ دیں 72 گھنٹے وچوں 42 گھنٹے حسین لاشا چاہتا رہے. احساس کربلا اوئے ہوئے. اج 9 محرم میں میرا اللہ میں دعا پہ کردہ ہیں جتنے ہائے کرسن اس دعا تے انہ دی ہائے امین شمار کریں. انشاءاللہ لاشاں کلیاں کسے نہ چڑھیں. احساس کربلا تجھے ہو جائے گا اس دن تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دیکھ. امیدارین قربان کرا. حسین تیری غریبی تو حسین تیرے دکھا تو ہائے ہائے. 248 بندہ حسین نال شہید ہویا اور 248 تے ہی حسین پہنچے ہیں. جنہ زیادہ تو زیادہ لکھے انہاں 300 بھی لکھے تو کم و بیش جس سے زیادہ علماء دا اختصار ہے بھی 248 بندہ تو 248 دی ہی جسد تے حسین پہنچے. مگر کتابہ دی ہے بھئی 3 لاشاں تے حسین بہو کھا ہے. ایک سیرے آلہ ایک علماء اللہ تیتری جا نانے دیاں شکل اللہ. میری بھری ذاکریت شاید اس تو بڑا دکھاں اللہ جملہ اور کوئی ہووی ہی نہ جڑا میں ہون اکھن لگا اس مضمون دے دکھچ. کل مک گئی میرے حصے دی مجلس ہی سے ایک جملے تھے. پتر جوان ہوئے نا تے ماں پیو جدوں کٹھے بیٹھے ہون پتر سامنے گزرے تے ماں پیو پھر وہ دی شادی دیاں گلاں ہولے ہولے شروع کر دیں. پیو آدھے میں انج خوشی کرساں ماں دی میں انج خوشی کرساں او رشتہ دار بلاساں او لگدے بلاساں. مدینے دا شہر آئی بہن برا کٹھے بیٹھے ہیں نانے دیاں شکلاں اللہ کولو گزرے. پھوپن بھی سلام کیتا بابن بھی کیتا انج کولو شہزادہ گزرے تے حسین بہن دے سر تے ہاتھ رکھ کے آدھے عالیہ میرا اللہ گواہ ہے میرے جتنا زور ہے نا میں اکبر دی شادی تے لانا. کسی نے پتہ لگ سی بھئی
حسین پتر پر نایا تھوڑی ہائے قبول ہوئے ستر سمجھے پوری مولا بار بار آکھیا میرے جتنا زور ہے میں اپنے جوان دی شادی تے لانا ہے ہائے نال ستر سنبھالو تے زندگی دا رومن اسے وچے تے جدوں اوکھا اکبر چاہ کے بھین دے خیمے چ رکھے اس نے تے میری سائن اپنے چادر دے دامن نال بھرا دے متھے تو پسینہ صاف کیتا آن دی اماں دی حسین تھک تے پہ ہو سے تڑپ کے تیرا امام دے آلیا میرا اللہ گواہے جڑا ایدی شادی تے زور لانا ہی نہ وہ ایدی لاش چانتے نہ مرحبا مرحبا تھوڑی ہائے قبول ہوئے تھوڑا گریہ قبول ہوئے اوکھلیاں بائی کر کے رونا جڑا ایدی شادی تے لانا ہی نہ وہ ایدی لاش چانتے لگے یارہ شعبان جمعہ دا دن مدینے دا شہر بنو ہاشم دی حویلی سیدہ دا پاک ویڑا حسین دا گھر بیرامہ نال بیٹھے حسین حنفیہ عباس مسلم عبداللہ کنیز سیدہ ملکہ زنجبار بجدی آئی حسین مبارک ہو بھی جکو نمازاں چمگدہ آئے اور نانے دیا شکل آنا آگے اس لئے غریب تا نہیں نہ ہویا غریب تا ڈھلی دیگرے لے ہویا نا زمانے نے پتہ لگا وہی حسین دا پتر ہے ہر کوئی آیا مگر اجے مبارک دین کان آن دی اماں نہیں آئی سارا دن حسین بہن دراوے دھیرے جلے رات پہ گئی نا تے دھی علی دی 18 کنیزاں دے حالے اپنے حجرے چو نکلے حسین علیہ السلام دے حجرے وچ آئے حسین آدن بھائن دیر نال نہیں آئی بھائن بھرا دا ہاتھ نپ کے چم کے یاد یہ بھائن قربان میں جی آپ تے جان دائیں چٹا ڈی آپ میں وڈی کر دے میں اکبر دی مبارک دے بیڑا حسین آدن آج جو بھین میں کو مبارک دے بیڑا ہے میں اس نو آکھے کچھ منگ آج حسین بہت خوش ہے تو میری عالمہ غیر معلمہ مسافر شام بھین میں تے کوئی پیادہ کچھ منگ میں کے دے ماں میرا آدھی جھولی چولی اکبر چاہ کے پیا دیئے میں منگا ترے سے حسین آدم منگ کائنات منگ میں ہون تیری تلی تے رکھ دے ماں بھائنہ دی اکبر دینا ہے واہ 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 ایسا تر سمجھے بھئی حسین آدن بھین اکبر جی اکبر اٹھوے حسین بھین دے ہتھاں تو واپس نہیں لیا جلے سین چاہیا تو پھر بھین دے ہتھاں تے لیا با حسین ایک گل ضرور کیتی ہے اج 11 شعبان ہے گھدی ویندی ہے تے واپسی بھیڑا دی کیا اکھنا چاہتا ہے حسین دے ہو سکتا ہے میں نو نانے دے کلمے پچھے اکبر دی لوڑ پہ جائے تے اس لئے فطرت محبت مادری شفقت تے نو مجبور نہ کرے تو اکبر نہ دے میں
भैन अकबर रखिया पंघूड़े मेरा दा हाथ नप के पैया दी जितना तेरा नाना है उतना ही मेरा नाना है। भैन दा वादा होया जले कलमे पिछे लोड़ पई एक दिन दा लेके जा रही हाँ मैं 18 साल दा। मरहबा 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 है कहो लोग। मैं एक डी दा लेके जा रही हाँ मैं 18 साल दा कड़ियल जवान वापस कर सक। मुकदमीन पढ़ते होते हैं डामी दी सुबह भैन दे खैमे दे बाहर आ खलोता है ते भैन नू प्यादा है ते को बड़ी समझ के पिंदा ऐ पंज तन पाक दी याद मेरी नहीं निभदी मखदूम नाने तो मैं को अकबर पुत्र बला दे सैयदा दे तेदा वादा मसला दी दा हुण थी गई हुई खत्म मयाद। अगली 70 से मैं आप रुकया क्योंकि इस पूरे बंद च ना जी जी सब तो दर्दनाक सतर है ना वो है चौथे मिसरा इस बंद का जोड़ा लिख गया मालिक उहदे दर्जात बुलंद करे अगर जिंदा है तो मालिक कलम में इजाफा करे। यकीनन मुकदमीन दियाँ 17 लिखियां हुई लगदियां ये अज दे दौर की बात नहीं लगती। वो जाकिर जोड़े मुसलियां ते पिन आते हैं उन्होंने 17 चौथी 17 समझे भैन दे खेमे दे अंदर नहीं गए खेमे दे बाहरों खुलो के पाया दिन तक बड़ी समझ के पिनदा हाँ ऐ पंज तन पाक दी याद मेरी नहीं निभदी मखदूम नाने तो मैं को अकबर पुत्र वला दे सैयदा दे तेरा वादा हाँ मसला दी दा हुण थी गई हुई खत्म मयाद हुसैन आदे मैं को अकबर दे उनके बदले विच ते को देंदा पुत्र सजा। अमीर बंदा जल्दी हाय नहीं जेड़ा अकबर नो हाय नहीं करदा मजलिस अखलियां बाई करके रो मैं लख बारी मैं तो कोई बाई कर ले मैं फिर अते को बड़ी समझ के पिंदा हाँ तन दी याद मेरी नहीं निभदी मखदूम नाने तो मैं को अकबर पुत्र बला दे सैयदा दे तेरा वादा हाँ मसला दी दा हुण थी गई हुई खत्म मयाद मैं को अकबर दे इवें ना गिनदा उनके बदले विच ते को देना पुत्र। हुसैन आदि बहन आदि हुसैन जी बहन अंदर लगा मेरा बहन दे खैमे जो ताहिरा कुम ततहीरा पढ़ के कदम रख सामने बैठे हैं अब्दुल्ला दे दो पुत्र एक दना आओना एक दना मुहम्मद दुहाए मेरी सैन दे पुत्र कोई समझे इस गल दे दर्द नूं ते हो सकता है अगों मैन पढ़न की लोड़ ही न पवे। मेरा को मसनत मिला के पिया दी अकबर तेरा पुत्र ये मेरे पुत्र जी अज घिनना है जी हाँ कला ना देंदी सदका नाल दे दे जब समझ नहीं आई होती तो कोई गल कला ना दे दी मैं सदका नाल पुत्र पे देने। हुसैन फरमाया भैन रोआ नहीं बिरा को मते मुअर्रिख आखे जो भैन दई को है बीबी आदि तो मैं नाने दे कलमे पीछे अपने पुत्र कुर्बान न करे सा। बीबी आदि अकबर दी रैयत जो बनाए मैं अकबर नाल टुरे सा एक गल दा जवाब दे माँ को औलाद नाल फितरी मुहब्बत नहीं होंदी। हुसैन आदे जड़ी माँ नूं मुहब्बत होंदी है वो किसे नूं नहीं जड़ी माँ नूं होंदी है किसे नहीं आती। कोई होर मजमा होंदा वो चुप कर जाता ना समझदा कोई गल नहीं। 9 मुहर्रम में लखा है तो तुसी जे 70 तिहाई नहीं करोगे तो दुख लगेगा।
भैया मैं समझा नहीं सकिया कि आज़ादार पहुँचे नहीं इस गल तक। दोवां पुत्र आंदा ना इत्थों चोलियां छत पा के पई आंदी है, ए जेड़े चोले ना पाए होए ना ये तेरे अकबर दे ना है। वाह है करना ले दादा, मैं तेरे अकबर नो पहले पवाए उन्हां दे लथे होए मैं इन्हां अली अकबर बेटा जी अम्मा बेटा मैं दुआओ भज के सागी रसूल अम्मा दे सामने हाथ बन के खलो। जी अम्मा पुत्र बाबा तक को घिनण आए। अच्छा अम्मा पुत्र हुण एक गल तो दसो जी, कितने साल बज़ाहिर ज़िंदगी हो गई? अम्मा 18 साल। हुण हुसैन दा मुँह करके पई आदी गल्लां समझ मुकालमा समझ भैन भरा दा लफ्ज़ लफ्ज़ नाल टुरदा में। हुण हुसैन दा मुँह करके पई आदी है जदों मैं चाया आई तेरी झोली चों कितनी ज़िंदगी आ हुसैन दिन एक डी ते हुण 18 साल। हुसैन मिट्टी खेडण दी उम्र बचपन दी होंदी है या 18 साल दी? फरमाया भैन बचपन दी होंदी है। धी अली दी रजरों नहीं आदी है तेरी इमामत दी पग दी कसम है मैं अकबर दे कुर्ते नाल मिट्टी ना या लगण ख्याल करे मेरा अकबर मिट्टियां जरूर। मरहबा 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 उम्मीदारैन कुर्बान भैन दे खैमे चों पुत्र दा हथ नप के हुसैन बाहर आए। हुर सब तो पहले अगे आए। हुर अजे कोई शहीद ना थिया, अजे करबला दियां जंगा शुरू जुल्म शुरू ना होए। और दे मौला गुलाम तेरा ते गुनाहगार ही बहुत बड़ा आया ही लेट हाँ मैं तो वड़ा ही कोई गुनाहगार हो सी जाए जन्नत दी मालिक साइन दे वाल खुलाए। मौला मेरे गुनाह दी तलाफी में होंदी है। मौला कौन तू पहले ए मेरा 18 साल दा पुत्र है तेरे अकबर दा नौकर है। मौला कोई इजाजत दे ए मैदान वेंदे हुसैन होर दे मुंडे ते हाथ रख के देन होर मैं हुसैन हाँ और मैं हुसैन मैं कुर्बान नहीं मते मुअर्रिख आखे भाई सहाबियां दे मरवायस अपना रहायस मैं पहले अकबर टुरिस। हाँ इस गल दा तेरे नाल वादा करदा कि अकबर तो फौरन बाद कुर्बानी तेरे पुत्र दी उस ये भी 18 साल दा मेरा अकबर ही 18 साल दा। सादात विचों अकबर आवे गैर सादात विचों अली बिन होर आवे मगर एक फ़र्क है आज़ादारो जदों अली बिन होर घोड़े तो लथे ना ते होर पुत्र नूं समझाया आई भाई गरीबे ने नवाए कुछ ही हो जाए तो इमाम नूं सद नहीं मारना। मैं नहीं चाहता भाई सैयदा दे पुत्र को तकलीफ हो गए। जितनी देर उस लाश चाणी है वो जे बहना कौन बैठा रहा मेरी ये हसरत है वो तेरी लाश ते वक्त ना लावे वो बहना कौन बैठा ते जदों अली बिन होर आखिया ना भाई बाबा मौलाना बाबा मेरा आखिरी सलाम और आदम आयो फितरत आयो पुत्र दी मोहब्बत और आदम इंज भज के घोड़े ते चढ़िया मैं वाघ छिकी ते घोड़ा दौड़ाया और आदम मैं एडा त्रिखा घोड़ा दौड़ाया एडा त्रिखा दौड़ाया भाई कुछ कदमां ते घोड़ा पसीने नाल शराबूर हो गया और आदम मैं जो घोड़े तो लथा ते हुसैन अकबर दा संगती समझ के मेरे पुत्र दा सर झोली च पा के पिया दे नाराज ना होवे नाराज न होवे अपने इमाम ते मरहबा 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 मेरे अकबर दा संगती बन गया जन्नत दे किनारे ते अली तेरा इस्तकबाल
دھرک مار کے لتھاں میں پتر دا سر مظلوم امام دی جھولی چو کڈنا چاہتا تے امام سر انجان اللہ لے غریب منہ نہیں بولیا غریب پہلے اشارہ کیتا تے پھر اگلی گل کیتی جلو ساتھ انج پانا چاہے نا کہ مولا میں تکلیف میں اپنا پتر کٹ لواں امام فرمایا انج نہ کر اے تیرا پتر نہیں اے میرا پتر اے مینوں کوئی اکبر تو گھٹ پیارا ادے مولا خطر سمجھی ادے مولا ایتھے تیرے دشمن ڈیر ہیں میں نہیں چاہتا میرے پتر کول بیٹھا ہوں میں تو تینوں کوئی تکلیف ہو ٹھیک ہے مولا تسی رکھو سارے جھولی وچ رکھو غلام ہے تواڈا نوکر ہے تواڈا تیرے پتراں دا نوکر ہے مگر مولا میری ایک منت میں اتھوں اٹھو میں اپنے پتر دی لاش چاہنا اتھے خیمے دے کنارے تے رکھ دے پھر مولا بے شک میرے پتر دا نا سر جھولی اس پا لگے حسین اٹھے نا تے ایتھے علی بن ہور دینا ہور ہاتھ پایا تے ایتھوں حسین ہاتھ نپ کے پیا دین ہور کے پیا کرنا ہے آدھے مولا پتر چاہنا حسین دن تین نہیں پتا میرا نانا آدھا ہے پیو پتر دی لاش نہ چاہنا امیر بندہ جلی آئے نہیں نکلے جلے حسین اکبر چاہے تے ہور دی لاش تڑپی تے ہولے ہولے آدھا مولا میں میرا نہیں چاند دیتا جے تھک پہ ہوئے میں اکبر چاہا مرحبا مرحبا ہمیں دارہ قربان کراؤں تڑپ کے ہے نہیں چڑھیا حضرت عباس دی حضرت اکبر نال بہت زیادہ انس ہے چاچا بطریہ بغیر نہیں رہ سکتا بطریہ ای تے وجہ آئی میں حسین دے پیران تے ہاتھ لا کیا دے کیوں ٹر دے پتر دی کانڈ دے دے ساڑ مار کے کول بولا جا کیوں ہے دے حضرت عباس آکھیا علی اکبر بیٹا رات دے چاچن ملے ہی نہیں چاچا میں حاضر ہاں میں چاچا وڈی پھوپھی کول ہوں اچھا علی اکبر جڑا دے چڑھ پیا نا اے دی کرے لینا تو ہونا ہے نہ میں میرا دل لے تسی امن مل لاؤ اکبر دے چاچا مل آیا عباس آکھیا نہیں میں پالن والی دی ماں دی گل نہیں کی تھی میں جامن والی ماں دی گل تسی جاؤ نا علی دی نونو مل لاؤ اکبر دے چاچا میں دو امامن مل آیا اجازت لے آیا کیڑے ویلے چاچا میں پارا پیا دے دام راتی تے میں انجے اپنی ماں دے خیمے دے پچھوں گزریاں تلوار میری بے نیام آئی تے میرے کرنا تے آواز پئی میں اپنے قدم روک لے تے میں ڈٹھا پہ میری اماں دے وال کھلے ہویا ہے قرآن ہاتھ چاکی پیا دیئے میرا اللہ تھوڑے آئیتے ماں کر کے سریا واہ 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 اور معصوم دا فرمان ہے بندہ بد نصیب ہے جڑا ساڑھے اکبر نو ہائے نہیں کرتا اسی واسطے تو منع ہے بھائی ہر مجلس سے نہ پڑھو وہ دی کیا وجہ ہے منع دی اے وجہ ہے بھائی مومن بعض اوقات کسے خیال چاہتا ہے کسے پریشانی چاہتا ہے وہ گل نہیں سمجھدا گل اس تک نہیں پہنچ دی وہ منٹلی حاضر نہیں ہوندہ تو پھر اس نال علی اکبر دیا ماما بہنان بڑی تکلیف ہوندی ہے پھر سخت ترین گل آخ دیتی کہ بھئی وہ بندہ بد نصیب ہے جڑا ساڑھے اکبر نو ہائے نہیں کردہ پوچھا گیا کیوں فرمایا اکبر او نقصان ہے جدے بعد ساڑھے ویڑے چھ ہسی ہی کوئی او ساڑھے ویڑے دے ہاسے مکائے نہیں ہسی بسم اللہ
नौकरां दी मैं लख वरी आखां। अकबर दे बिल आया जिले अम्मा दे वहन सुनिया चाचा मैं यकदम माँ दे खैमे च कदम रखिया। मैं फौरन अपनी अम्मा दे गल च पाई पाइया तो मैं आख्या बिस्मिल्लाह मेरी बाजारे रुलन वाली अम्मा। इस्तकलाल दी मलका ते नौह वली दी। अकबर दे चाचा जिले मैं माँ दी गल च पाई पाइया ना तो मैं आखा बिस्मिल्लाह मैं लख लख वारी माँ आखा मेरे गल चो बाई कट के ते कंड करके टुर पई ता दिए भूल गया है माँ दा खैमा पिछा रह गया। अकबर दे अम्मा भूलिया नहीं मैं तेनू मिलन आया। कहीं भेजे आई अम्मा चाचे भेजे। चाचा हक बनदा ही मैं ना नल्ला गया कुर्सी छोड़ के दुआ दे हाथ चाह के आदि एक फजल दा लख हो भी मिलना है जिया मिलना है। अकबर में झोली बने नहीं आ मेरी झोली सर रख तू मैं को अम्मा साथ मैं तेरे को पुत्र सदा। अकबर दे अम्मा झोली सर ते माल रख दे ने पिट के आदि जवान है ते आलिया वास्ते मेरे वास्ते तो होड़ गया ओ है करके रोवन वाले ज़दारा हो। अकबर अम्मा दे गल च माई पाया ते माँ पुत्र का मुँह चुमिया आदि अकबर तेरे जय पुत्र प्यो माँ मौत अल टोर के जिंदे नहीं रहते। मैं सोचती पईया मैं किमें वैसा शाम किमें बर्दाश्त कर सनी फुफियाँ यो मंजर हुसैन डिठा ते रोंदा रोंदा आलिया दे खैमे विच भैन मर मंजी कह रोया फरमाया पुत्र ते माँ दी मोहब्बत पई रोंदी है। उठ पई थी अली दी आदि है अम्मा अमल का जंजवार जी सैन ओ संदूक चाहिए जड़ा मदीने में अमानत रखाया है। सैन चाह के आ गई संदूक खुलिया विचों पोशाका निकलिया। मेरी सेना दी 120 पर्देदार आओ मैं अकबर नो पोशाक पवामा। मेरी सेना दी अली अकबर मैनू पता ही एक दिन लुट पे वेणी है। माँ दी हसरत होंदी है माँ पुत्र कान चीज़ा बनेंदी है ये जितनियां मैं बनाइयां तो पा तो नहीं सकता। मैं ये ज़मीन ते बिछांदी हाँ इन्हां ते कदम रख के टुरदा। अली अकबर टुरदा आया आखिर ते आन दी अम्मा एक पोशाक कड़ी जिस ते कुरान लिखिया होया। जेड़ा बंदा शिया है वो शिया दे घर जमे आए दी हज ना निकले हो नहीं सकता। लखिया ले अकबर दे अम्मा इंज तक कफन होंदे ने पोशाकां ते नहीं होंदी। मेरे औलाद सैन पुत्र दे गल मई पा के दिए कफन समझ के पा पुपी हथा नाल बनाया। मरहबा 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 भाई मैं 70 आँखां ते अज़ादार हाय ना करे हो नहीं सकता। पोशाक अकबर पाई अल्लाह जाने 3 सालां दी मासूमा नो सेहरा किथों मिलिया। सेहरा चाह के भैया दी बहन दी तरफ अकबर नो सेहरा पवाओ ना अल्लाह। इंज प्यो ने सेहरा पुत्र दे मथे ते रखिया ते वेला गिणी दियां किसे झूले विच उठाया किसे अंगल नाल लाया। लाहौर दी मलका खैमे ते बाहर आके आदी हुण तां मल्लो आ मामे दा बचड़ा सेहरा पिया पैदा। मरहबा 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 लखिया से गम में ठहर ठहर के पे आता हो मैं दारैन कुर्बान करो। तैयार हो या जवान इत्थे एक दर्द में रुक के पड़ दो। अली अकबर आदे जदों मैं सेहरा पाए पोशाक पाण तक मेरी निक्की मदफूना शाम भैन कदी सजियो मेरा मुँह वेधी आई
कदी खबियों मेरा मुँह वेती आई, अदियो नज़र न लगी, पर जवानी माने। अकबर आदा जो मैं सेहरा पाया, मेरी ठा मेरी बहन मेरे कोल कोई लाई, सेहरे ले बहना कोल आउंदी है। अकबर आदे मैं बहन दी तलाश है ना, पहली कनात, दूसरी, तीसरी, चौथी, पंजवीं, हो सकता है किसी दी हाई ना निकले, मैं आप पुरसा दे लवा। अकबर आदे 7वीं कनात तो बाहर आया, मेरी 3 साल दी बहन मिट्टी ते बैठी हुई है, मदीने तो मुँह करके पया दिया, निखड़ी जल्दी आ, सेहरा बड़ा सोहना, पल्लू बनन ते तेरा अकबर दा। अमीर यो बंदा जल्दी हाय नहीं निकली, अकबर बहन नो चाह के पिया दे, उस ते नहीं डिठा, तू ते रज रज वे। अकबर आदे मेरी बहन इत्थों मेरा परेशानी चुमी, सेरा डिठा ते आखिया नसीब होवी, ते नाल आराम आराम नाल अपने दामन नु मेरे दामन नाल गड लेंदी आई, ते आदी आई मैंने पल्लू बतावी दे। जेड़ा बंदा बहन रखदा है ओदी हाय ना निकले हो नहीं सकदा। अकबर आदे मैं अपनी अंगूठी लाई, मैं बहन दे हत्थे रखी, मैं आखिया ए पल्लू बधावी है मगर तेरी नहीं, जदों मदीने वापस जाए ना मेरी निखड़ी हुई बहन हो देवे, बंदा हाय कर लवे ते गुनाह दी माफी मांग लवे, जेड़ा कदा ना हाय कर सके होवे। अकबर आदे मैंने लहा, मैं बहन नु लहाया, अंगूठी वापस करके आदी है उन्हां दे जिन्हां शाम में जो जींदा जेड़े शाम चो हटसे न हो दसे सनिया जिंदान च बहन मार गई आया। मातम सोना लगता है, मातम सोना लगता है यानी अकबर दा। भाई जवान दा मातम कौन करेगा जो तुसी नहीं करोगे। मैं लख वारी आख, मैं नहीं पढ़िया कदे लाना अकबर दा। हुण ते ग्लोबल विलेज है, दुनिया तुरे जे विच यूट्यूब देख लो मेरी आली अकबर दी मजालिस। मैं नहीं पढ़िया, मैं तो पढ़िया ही नहीं जाता, कदे वस ही नहीं पिया मैं जवान दा घोड़े तो लाना। बस कोई दुख दा वेला आई हुसैन लगा छोड़, मैं दारैन कुर्बान कर, क्योंकि ये दर्द हुसैन बर्दाश्त नहीं करते। अली अकबर दा घोड़े तो लाना मौला बर्दाश्त सुन के नहीं करते, 1400 साल बाद नहीं करते। एक 70 रुपया का जड़ा शिया इसनों हाय नाल संभाले, जड़ा हुसैन 1400 साल बाद सुन के बर्दाश्त नहीं करता, उस दीगर ले लांदा रिठा कर। वे मैं दारैन कुर्बान कर देवां। होए होए जितों लगदा आई बंदे आदे नौ मदीने वाला मुहम्मद पे रहते। हाय करके रोन वाले आजादा रहो। जिले अली अकबर तो जीन छुट्टी उसे ले फुरात दे किनारे ते बनी असद दियां 5 औरतां पानी पियां करदियां। औरतां रिवायत कर दियां बई असी इंज बर्तन पानी पाया हुआ आई ते पिछों सानू ना फौजां दे ना तबल ते शोर दी आवाज़ आई। असी हथ इत्थे ही रहा ते पिछे मुड़ के डिठा, अदियन सन एक सोहना जिहा जवान नज़र आया, जिहदे चेहरे ते नकाब आई, उनका हाथ भागे चाहिए। गल मेरी मातमी नाल है, उन्हें डोल छोड़ दिता तो 1-2 रुपया दिया, जिहदा हाथ इतना सोहना है वाह। ये आदियन अजे असी पानी पूरा नहीं भरिया, या वो जवान सामने वाले टिब्बे ते चढ़िया, उस तलवार ने आम च पाई, उस चेहरे तो नकाब हटाया, उस मुँह मदीने अल कीता ते वैन करके अदाई मेरिया तांगा लहाई मैं लुट पै गई। मरहबा मरहबा वैन आना चाहिए।
تانگا لہا میں لٹ پائے گئی بنی اسد دیاں عورتاں دیاں اچانک زمین نو بھم آیا ہل گئی زمین جڑا میں نے ویک سی دی بے وس آئے نکلے اشارہ ہے جڑا میں پردے پردیش کرنا ہے اگر تو سمجھ لیا تھے آدھیان چہرے تے آئی بولو جی نقاب آدھیان زمین نو بھم آیا نا اسی فوراں پیچھے مڑ کے ڈٹھا آدھیان اوئی گھوڑے والا جوان منہ دے باہر تتی رہتے امیر بندہ جلی آئے نہیں ذرا منظر بڑا آدھا جدوں شہزادہ زمین تے پہ آئی تے اے جڑا نقاب آئی نا اے تو ہٹ گیا پہلا میں سنا میں نا تیرے جگر چوہائے آنی چاہیے آدھیان پنج عورتاں جدوں نقاب ہٹیا تے اساں دا چہرہ ڈٹھا تے سیرو چادرہ لا کے آکھیا میرا اللہ شالا ماں بھی مر گئی ہو مرحبا مرحبا بہن آنا چاہیے رضدار علی اکبر دا شالا پیو بھی مر گئے ہو بس آدھی نال علی عورت بولی مر گئے ہو سی تائیں تے اجے تک آیا نہیں جڑا بندہ شیعہ دے گھر جمع ہے وہی ہائے نہ نکلی میں شکایت علم نہ کے کر سکتا جدو سا کہ نا مر گئے ہو سی تائیں تے پتر دی لاش دے آیا نہیں پچھو میں آیا کسے میرے اکبر اللہ دا ڈٹھا ہے حسین آدھن مویا نا پتر دی لاش دا گلے نا مرحبا 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 جی نوکر ہے دوارا حوصلے نال سن لو موبائل تے پھر دو ہیں علی اکبر دے فقط دو او میں دارین قربان کرا کسے میرے اکبر نو لاندا میں بولو گے تو میں اگلی سطر رکھا 20 سال دا جوان ہوں دا 20 سالہ دا جوان تے 60 سال دا ضعیف ہوں دا جوان دی داڑی کالی ہوں دی تے ضعیف دی چٹی اے 20 تو 60 سال کتنا عرصہ ہے بولو 40 سال 40 سال ہیں جنج لگ جاتے بولو مزدار 40 سالہ ایک عرصہ لگ دا ہے ایک زندگی ہے 40 سال یعنی جوانی تو ضعیفی تک پہنچنا ستے 40 سال لگ دے نئے میں غازی دیاں بازمہ دی قسم ہے حسین اے 40 سالہ دا عرصہ 70 قدمہ تے گزار خیمے چٹرے آئی تیوال کالے آئی علی اکبر تک پہنچے آئے تیوال سفر اور بینڈ روایت کر دیئے اکبر میدان چاہیے حسین میرے سامنے آئی حسین دا چہرہ دس دائی علی اکبر دی جنگ آدھے چہرے دے خد و خال تو میں لگ دائی بھائی پتر حسین دا سونی جنگ پہ کر دا کسے لے حسین آکے شاباش ہو میرے نانے دیاں شکلہ شاباش ہو میرا سونا بچڑا شاباش ہو میرا علی اکبر شاباش ہو میرا خدا تو منگے ہویا بچڑا بہنا دیئے اچانک موت دی زردی حسین دے چہرے تے چھا گئی تے میں حسین دا ہاتھ نب کیا حسین کے ہویا میرا سر چم کیا در پر جامنی ہو گئی اکبر لے گیا مرحبا 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 علی اکبر لے گئے مٹی تو حسین اٹھے تلیاں ٹیک بہنہ دی کدے بہنہ ہے فرمایا اکبر کو چاہ بہنہ بہنہ دی ایک وعدہ کرے نا کیڑا بہنہ دی جیندہ ملے سے نہیں تو امیر بن کے آئے کی تھی جیندہ
حسین دن ود ہویا جیندہ ملے سے بہن دیئے ایتھے آئی گھوڑا حسین اٹھیا تے حسین اس پاسے ٹر پہ میں کیوں بہن مر ونجی گھوڑا تے ہی دیکھ لو تا یوں دے کیوں جا رہے ہیں پچھے منہ کر کے دے آلیا تیری قسم ہے میں نظر ہی کو جائے میں نہ گھوڑا پہ دس دائے نہ خیمے کوئی دس دائے نہ میدان پہ دس دائے میں نظر کچھ نہیں آتا وجڑے ویلے دا کو رکھے نا بابا میرا آخری سلام مرحبا مرحبا ہے کرنا لے آزادہ حسین میدان دو ٹرے حسین نو آواز آئی ہائے جوان ہائے تیری جوانی دکھی کو دکھی نال رغبت ہوندی جوان حسین اسے آواز علیہ پاس ٹورے حسین ڈٹھے بھی ایک فقیر آئی سارے خالی کاسا مار کے ادائی ہائے جوان ہائے تیری جوانی رو کے ادائی تیرا ہاتھ اتنا سونا آئی تو آپ کتنا سونا ہوئے اس لکھی علیہ میرا اللہ گواہ حسین نے دے موڈے تے ہاتھ رکھ کیا دن میں غریب وان تے نہیں کوئی مرا ہے فقیرہ دے نہیں جے کو میں روندہ ہوں میرا نہیں جڑا ماتمی ہے اس نال گل ہے حسین دن تیرا نہیں تباتی میں کیوں روندہ ہے سر تو لے پیرا تائیں دیکھ کیا دن تو ٹھٹھا جنا تیرا او کتنا سونا مرحبا 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 تائیں ڈٹھا ہی تائیو کتنا سونا حسین دن ایک میں ٹوریا مت میرا نہ ہوئے فقیرہ دے نہیں مسافر جڑا میں ڈٹھا ہے وہ تیرا نہیں حسین آدھے اتنے یقین نال کیوں ہے آکھو آدھے تیرا ہویا تو ٹور کے مر گئے ہو غلط میں کر گیا میرے حسین آدھے نشانی آدھے سماد گھوڑا حسین آدھے نتھا نال سوار کرایا اگلی نشانی فقیر آدھے چہرے تے نکا حسین آدھے پھوپیاں کرایا اگلی نشانی آدھے گلابی پگ امیر دی ہائے نہ نکل سی غریب تڑپ کے ہائے کر سی حسین آدھے بن کے گلابی آیا یا میدان اچ گلابی آدھے نہیں بدی تا سفید آئے یہ بن اچ گلابی ہوئی حسین آدھے ہتھا نال بدھائی ترے ڈس کے فقیر ٹر پہ حسین آدھے آخری نہیں ڈسیں دا اس کہ نہ سن مر ویسے تو صاحب اولاد ہے حسین آدھے سنا آدھے حملے تو فارغ ہوندہ آئی ٹبے تے چڑھ دا آئی مدینے تو وہ کر دا آئی لگ دا ہے کوئی بہن رہ گئی ہاتھ ذات کرو نا جڑے ہلکے دے بات کرو علی اکبر پہ پڑھ دا جی دو بہن کرنے پھر چھوڑی پھیلا لو رب جانے اگلے سال کوئی ہو یا نہ ہوئے جلے حسین اے گل سنی پتر سیدہ آداد ہے میرا جڑی یہ نشانی دسی آئی بسم اللہ اللہ باب دے درجات بلند کرنے میرا ہے آدھے میں نہ مانتا میں حسین آدھے ہے جو میرا کیوں نہیں مانتا آدھے نہیں ہو مسافر تیرا ہو گیا تو ٹور کے مر گئے ہو گئے ٹبے دی گیڑ نال اتھے آئے جتھے مثل اسماعیل علی اکبر زمین تے ایڑی پہ رگڑ دے کس سمجھے ہے کس سنے میں کہ تے غریب دے ڈوائیں ہاتھ سینے دیا تے ہولے ہولے پہ آدھائی بابا جلدی آ تونے تیریاں تے جیندے دمو ویکھ ایتھے فقیر بلا تشبیح قبر حسین ہے نا درمیان ہونے چلی اکبر ایتھے حسین علی اکبر اتھے فقیر حسین تو دیتا ہے حسین اکبر تو دیتا ہے تے اکبر دیاں کھاں بند ہیں غریب دو زانوں ہو کے بیٹھے ہیں تے حسین پہلی باری آکھیا میرا پتر میں آ گیا غریب بابے دا سلام ہوئی اکبر این سر چایا ایک ہاتھ کڑیا
انج متھے تے رکھ کے دے بابا میرا بھی سلام حسین دن اگے جدو آندا ہم دو ہتھ نال اج ایک ہاتھ نال سلام کیوں سیدہ دے بابا اس ہاتھ تلے ظلم دا سامان ہے مت میں ہاتھ چاہاں تو مر جاویں لکھے دے مزاج دا جملہ حسین پتر دی کلائی چھات پا کیا دے ہاتھ چاہ میں کوئی ابراہیم علی اکبر ہاتھ چاہیا اے فقیر پگلا گیا دے مان گیا اے تیرا پتر حسین آدن ہونے ٹردہ ہیں گلہ کردہ ہیں ہر قدم تے آدھا ہیں میں نہیں مندہ ہونے پلچ کے میں منی آئی فقیر آدھا ہے مسافرہ تو ہی ٹردہ ہیں تیری داڑھی کالی مرحبا مرحبا ایک باری پتر دے سامنے آئے ہیں تیری داڑھی سفید ہو گئی ہے میں تیرے نال ناراض آپ جیندہ بدائیں ڈا سونا جوان مرا چھوڑے حسین دا بہن سنی لکھیا لیا جڑا جوان اولاد لائے غریب پیٹ کیا دے کے کرما دین نائی بچدا دین دا نام آئے فقیر سر تو پگ لائیے کاسا سالے چمار کیا دے تو جو جنگلیں چ دین بچے نہ ہے تو کوئی حسین ہے مرحبا مرحبا علی اکبر دا ماتم ہے بھائی ہاتھ اللہ کرو اللہ علی اکبر دا ماتم ہے علی اکبر دا ماتم کون کرے گا جڑا بندہ نامی دی صبح اکبر دا ماتم نہیں کر سکتا میں عبادت اکبر دے بابے دا فرمان پڑھدا غریب کربلا دے جڑا میرے اکبر نو سنے تے رو نہ سکے میں آئے دا حکم پیا دینا بندہ میرے اکبر نو آئے کر دے میں وعدہ کرے نا جڑا اکبر نو آئے کر سی دی قبر دی پہلی رات میں او چولا پا کے آسان جڑا آخری بار بڑھنا تو مانگ کے پایا اے جدہ ملک سوال کرنا ہے میں آکھنا ہے کچھ نہ آکھو میرے داڑھی لاندے رو داریا ہے او میرے نانے دی شکل آلے رو داریا ہے میں تینو قبر چروم ہائے کر اکبر نو ہائے بلند کر اکبر نو ہائے بلند کر اکبر دیاں دو ماہاں تیرے میرے حق چدوا لکھ وری آکھاں ہزار وری آکھاں نو کرا بابا جی ٹور گیا فقیر کلے رہ گئے پیو تے پتر حسین آدھر جے ماریا ہوں کٹھی نہیں آدھے بابا ہوا تھا یہ حسین بڑا صابر ہے پھل برچی دا کڑھے منا حسین کتنا ایک صابر ہے نکلائی برچی نبی مان گئے حسین ہو رہے ازاں ہو رہا میرا اللہ گواہ حسین جب برچی کڑھیے پتر دے چہرے تے ماں دی زردی نہ دے رہی اکبر دے بابا میرا آخری سلام ہو بھی مگر پہلے چہرہ جکا گھر میں تیرے چہرے تو مٹی صاف کرنا بابا پتر نو ایک گلہ جواب دے میں گھوڑے تو جھڑیا میرے چہرے دکھا کے تیرے چہرے تو مٹی کیوں ہے پتر والے بندے ماتم دی دعوت حسین دل کتنی واری جھڑیا ہے اکبر دے بابا میں ہکے واری جھڑیا سیدہ دے میں 70 واری جھڑیا اور کوئی تیری لاش نہیں دسدا میں آدھر اکھیں جٹھا ہوئے مرحبا 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 آئے تیرے بس سے اللہ آئے تیرے بس سے آئے تیرے بس سے اکبر نو لکھ واری آگاں کلیے بھائی کر کے رونا لے نوکر آؤں کسے غم میں چھائے نہ کرو اکبر دے دم مبالے ہو گئے حسین دے نام لال صحیح کٹ لو 170 ہو رہا تھا جدوں ظلم دا سامان نکلیا جوان دے دم مبالے ہو گئے متھے دے اترا کیا دا یبن رسول اللہ ساگی رسول پتر دا آخری سلام ہوئے حسین دے ناوے لال میں تا بہنا نال وعدہ کر اکبر دے بابا بات رساؤ کین دے نال کر رہے سیدہ دے بہنا نال اکبر دے بابا بات رساؤ کین دے نال کر رہے حسین دے بہنا نال کر رہے اکبر دے بابا قسمت اپنی اپنی تو اپنی نال کر رہے میں اپنی نال کر رہے تیری چند قدماتے میری مدینے رہ گئی ہے جڑی یادی ہوئی شادی تے بلاوے مرحبا 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 راضی ہو گئی حصہ دی عبادت ہو گئی دیاں راضی ہو رہے
اللہ گواہ حسین دین اکبر میرے گل چائی پا میں بہن تو نہیں بہتا اکبر دے بابا میں جوان ہاں تساں ضعیف ہو کہ میں چیز حسین دن کچھ تو ہمت کر کچھ میں کرنا اکبر دیا دعائیں بھائی حسین اپنے گل چپائیاں اپنی دعائیں بھائی حسین اکبر دے کمر چپائیاں میرے دیکھیں جے گھر تے رونا ہے اکبر دی کمر حسین دے ہاتھ آ گئے اکبر دا سر حسین موڑے نال لایا یا علی آ کے حسین اٹھدا پیا یا پاسے نال وین آئے میں چواوا مرحبا 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 لکھوری آکھا میں چواوا کونے تیرا بابا علی جدو دا پوترا لتھائے میں نجف چھوڑ آیا حسین دن بابا او ہو رانی جڑے مشکل جھولے دے رہنے میں بلایا تے نہیں اگر آگی آئے اللہ دنات اتنا ڈسا اکبر چانا سوکھائے یا خیبر پٹنا سیدہ دے بابا راضی او میرا سونا بچڑا سر دے ماتم سونا لگ دا یا زنارو جے اکبر دا نہیں کرنا تھے کیلا کرنا ہے جے اکبر دا نہیں کرنا اللہ کباری آکھا اللہ دی کائنات تجھ پہلا منظر بڑھیا ہے نو کرنا بابا جی اللہ دی کائنات تجھ پہلا منظر بڑھیا ہے بڑھڑا پیوا جوان دی لاش آئے حسین یا علی کے اٹھ بیٹھا ہے اے اکبر دے پہلا نہ جڑی زمین چم دیاں دی آئے حسین پہلا قدم چایا ہے ہوران دے بال کھل گئے جبریل تاج لہا کیا دے میرا اللہ ہوا حسین جندہ جھولا میں جھولینا رہا جیڑا بندہ شیعہ ہو دی آئے نہ نکلے میں شکایت اکبر دیا دو ماما کے کرسا کتاب آدھیے ٹردہ ایک قدم چمدہ نو نو ہر قدم تے یاد آئے میرے نال بولو میرا داڑی لانا میرے نال بولو میرا نانے دیا مرحبا مرحبا تو اکبر دا ماتم نہ کرے تو اکبر تو چوکھا امیر ہے آپ رکھ سر دے جڑا اکبر دا ماتمی ہے میں ماتمی نال گل پیا کرنا سار دا ماتم دا میں پھرا دا ٹردا ایک قدم ہے چمدا نو نو باری ہے تے جڑا پہلے نہیں رو سگیا ہن ہائے کر کے رو لبیا ہے ہر قدم تے رو کے آدھائے روت میری آئی او ٹور تو گیا ہے او اکبر بابا صدقے مرحبا مرحبا ہائے کرنا لے عزادارو اجے 17 قدم خیمہ راندہ میں نے علم دی قسم لکھے آلیا حسین مود بھار چھان پیا ہے اگلا فاصلہ حسین انج کیتا ہے جنہیں کاری اگے قرآن ہوتا ہے پہلی کنات چکبر رکھے آدھا ہے جنہ ملنا ہے جی میرے اکبر نو ہون جلدی آ میرا نہیں بچدا مرحبا 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 ہائے قبول ہوئے گریہ قبول ہوئے تیرے رمز دے مطابق لکھوری آکھا تیری رمز دے مطابق 217 پہ آکھن لگا اللہ گواہ ہے میرے عزادارو علی اکبر دی آسے یار تے پھر علی دیاں دیاں کیویں پٹیاں ہو سن میرا اللہ گواہ ہے ہو سکتا ہے میں لگے پڑھن دی لوڑ نہ پوے سارے تو پہلے جڑی بی بی بھجدی آئی ہے اون دی ماں آئی لکھے آلیا میں نلم دی قسمے 4 قدم اکبر راندہ یہ مری سائن کانڈ کر گئی ہے فضا دیے اگے جا سامنے اکبر دی لاش آئی ہے آلیا دی اماں اے اکبر کول چٹی داڑی اللہ بڑھڑا کون ہے سیدہ دائے میں جوڑے حسینہ او میرا سردہ ماتم میرا اکبر مارے آگی آئے بھائن لکھوری آکھا میری سان پتر دے جھان پئیے رو کے آدھیے تو تا آدھا ہوئے میری سونی اماں تیرا میت میرا تو کچھ ایسا تنو دادی بابو مرحبا 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 تم امیر ہے جو تو اکبر دا ماتم نہیں کرے گا تم امیر ہے جو تم اکبر دا ماتم نہیں کرے گا اکبر تو بڑا حسین دا کوئی نقصان نہ اللہ گواہ میں حسین دی قسم ہے میں بی بی عالیہ دی قسم ہے میں اکبر دی جوانی دی قسم ہے تسی ہاتھ نال ماتم کر دیو کوئی زنجیر
नाल मातम करदा है, कोई चाकू छुरी खंजर नाल मातम करदा है। अल्लाह गवाए अकबर दी लाश आई है, बीबियां पत्थरा नाल मातम कीता है। हर बीबी रो के आदि आई बर्बाद मदीना। हुण मेरी इजाजत दिओ तो मैं वैन करा। बोलो मेरे नाल, मैं निखड़ी दा वैन पढ़दा हां इत्थे। मेरी इजाजत दिओ मैं निखड़ी दा वैन पढ़ा। इदो ए मंजर कसवर फिरा ले आ कुरान रख मेरे सर ते। करबला दा ए मंजर 7 सालां दी सैन रोंदी होई उठिए नानी दे कोल आईए, आदी ए नानी मैं उजड़ गई बेटा के होया। आदी ए नानी ख्वाब दिखा है, केड़ा ख्वाब दिखा है। नानी दे गल च वही पाइया रो के आदी ए नानी अज ख्वाब विच फौजां दे सैलाब विच मैं अकबर नूं लाहंदा वे मातम हुसैन। मैं अकबर नूं लाहंदा वेखिया ए हथ सीने उत्ते दीद इस मदीने उत्ते बाबा कोल ढांदा। पढ़ा अगली सतर बोलो, पढ़ा अगली सतर अजे नहीं मैं बैन पढ़दा तो फिर बेशक जवान दा जनाजा लई आवे आए। हाथ बुलंद करो जड़े हल्के दे मातमियो, अकबर दा मातमी मन हाथ विखावे यार, या मेरी आखिरी होवे या तेरी आखिरी होवे, कब्र च हसरत ना रह जाए। असा अकबर दा मातम नहीं कीता। नानिया दिए होर के डिठाई मेरी सैन वाल खोले रो के आदिए वीर नू कफन में पा ताहा तोले हनक वाला के खैमे लायो जनाजा खैमे चो निकलदा वेखे आए वीर नो कफन में पाके ताहा तोले हनक वाला के खैमे चो निकलदा वेखे आए वीर नो कफन में पाके। सर दा मातम दादारो आ गया जवान दा जनाजा। ओ मेरा अल्लाह शाला के मादा कुआरा न मरे, जनाजे नाल सेहरे लगे हुए ना मेरी सैन लिखो जनाजे नाल अकबर दा सेहरा लगिया होया मेरे नौकरा। अल्लाह गवाए मेरी सैन पैया दिए वीर नू कफन में पाके ताहा तोले हनक वाला के वीर नू कफन में पाके। सैयदा दाए मैं कौन लोगो हुसैन दिन मैं लाश अकबर दी चाहियाना। मैं को लोगो हुसैन दिन मैं लाश अकबर दी चाहियाना। छवि दी नहीं मैं पुछड़े तो मैं